Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seteja semulja para kiai, para pengesepuh, para bini sepuh, wa nakhushu bidzikri semulja sahibul mansil atau bapak tuan rumah Kika Dinto Ustaz Agus sekeluarga setengkula amulja aki dan muka-muka terus pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Semulja Kiai Ali Maki setengkula amulja aki, juga semulja para kiai lingkungan Kak Dinto, para syatib, juga pendatang ke lingkungan Kak Dinto setengkula amulja aki. Sebelumnya acara pamausan hekam juga istighosah Kak Dinto mulai beteng kaula atas nama wakil dari rombongan Anyon Sabora sehingga berdana acara Kak Dinto aganggu dekat istirahat para ajunan seperti semulja. Alhamdulillah ngirai ngamuji syukur da Allah Subhanahu wa taala sekadima tengkule serang para ajunan seteja semulja malam semangkin ekarsani serang Allah tarika sokani kangku ya pol kompol majlis dikir wa taklim sirrul azim Kak Dinto ngirai nyuhun da ka Allah Subhanahu wa taala semoga akompola tengkule serang para ajunan seteja Kak Dinto apa dengan salam kelaban rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelaban rahmat Allah tengkula berpancingan setuja diki abad tabarokah sebanyak sehingga pasti keluarga sebarokah amin ya rabbal. Salawat serta salam ngirai ngaturaki da ajunan eton baginda Sayyidina Muhammad. Muka-muka kalaban mau salawat da ajunan epon baginda Rasul tengkula ban panjenengan seteja epau ningan da perkara salah sehingga tengkula ban panjenengan bisa atina atingkel tak ngalakoni perkara sesalah muku syariat. Ban muka-muka tengkula ban panjenengan seteja epau ningan da perkara bener sehingga kalaban oning perkara bener tengkula ban panjenengan seteja epa mampu sareng Allah kalaban syafaat Rasulillah kaku ngalakoni perkara bener mungku syariat mungku ajunan kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para rabu sedesengurja sesami-sami imulja aki sareng ajunan kepada Allah pengajian siapun tabokor tengkula ban panjenengan seteja paring oning sareng ke musannif manabi orang Kak Dinto terus semaah dekat Allah terus debaah dekat ajunan epon Allah maka syarat tajapun ke musannif
ayyarmi bil awaqi wassawaqil kotumuang perkara-perkara sing ngalangi deka Allah ben perkara sing ngarepot kanggo azikir deka Allah. Semaksud ibu wengi kadinto artena pikiran-pikiran sebisa aganggu kangkui semak deka Allah, kangkui aganggu ibadah deka Allah, maka pikiran-pikiran akatir kadinto kutu ibuang kutu ikente kalaban zikir deka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia kadinto sengka dikira gara-gara kadinto coba-coba tena TV. Maka perkara si bisa mailang kangkui semak deka Allah sebeli ibatan nikah ibuang. Pikiran-pikiran nikah kutu ibuang sopaja abe kadinto semak de ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Setong beto Dunnun al-Misri radhiyallahu anhu etanya aki kadito sebut dalam kitab Hikam al-Gausiyah li Abi Madin radhiyallahu anhu. Dunnun al-Misri etanya aki, ya Syekh Dunnun al-Misri, ma asaddul hijabi wa ahfahu, pona pasal lebih kam tidak hijab wa ahfahu ban samara hijab sehingga kula ban panjenengan tak bisa dapat de ajunan depon Allah. Dunnun Syekh Dunnun al-Misri kadito adebu ra'yatun nafsi wa tutbiruha. Sebeti hijab kangkui tak dapat da ajunan epon Allah nomor setong ra'yatun nafsi ningali abeen aroma saaben nikah paling hebat, aroma saaben paling pinter, aroma saaben paling alim leka dinto bisa tak dapat deka Allah. Hijab enggak nikah ikan di para kiai beri gula ban sampian. Mun reng awal tandi, kang membeda orang awal marah masa alim tanda. Lah kalau cetak tu napa saya rumah sakit. Tapi muni ngaku leni kaban para kiai selain para ustad kadito bisa andi penyakit aromasa paling alim. Bila manusia pas aromasa paling alim maka doa tak kira terima bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubi pas aroma sahabat paling bagus paling tepat ibadah menikah sebedana orang tak milih kiai tak milih orang bodoh pokoknya ben pon kenceng abejang lepur ibadah pas aroma sa ibadah dan lebih tepat ben orang lain aroma sa ibadah dan lebih bagus ben orang lain maka tanda-tanda orang seitolak sareng Allah na'udzubil sebahaya nikah kadang adi amalan benar pas saya baca ke kok setengah malaki asma ria tak hebat jadi engkau adi amalan remati area ilmu cung-cung langi ekor mereka mabetekian bencung-cung langi ekor area hebat remuni bocah orang bisa do iya akan tuh langsung dapat mentara ke Mekah pas aroma hebat aman na paling hebat padahal para rabu setuju amalan nikah tak ada sehebat nikah lamun ben Allah terima amalan mun tak terima tak bisa hebat ben tak bisa manti amalan semanti ini menipulan ilmu cung-cung derajat tasik miring gunung sepetong meningkat nikah tapi amalan seistiqomah pas yakin dak ke Allah maka amalan nikah bekal manti teristijabah
Bade setong riwayat kitab dalam kitab Khilyatul Auliya sebut akin bade setong sahabatnya mana Ala bin Hadrami. Ala bin Hadrami kadito setong bentok nyutus sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, jadi pemimpin, maka Ala bin Hadrami pakon mimpin nyerang ke setong negara Bahrain. Dalam negara kadito Ala bin Hadrami nyambi pasukan benyaan 70.000 pasukan. Beri saja bu petong ibu, tapi beri saja bu petong 70.000. Wallahu a'lam bishawab. Depak ke negara kadito sampun perangah ternyata pas bede Tasik ngampang nih. Lebar Tasik nih kecil ada Tasik. Posang sahabat selain katipona pakak dito. Mun ngentase Tasik alang mui mate kapi. Manabi tak ngentase ni kata bisa merangi orang kafir sebede pengkir Tasik kak bisa. Pas katipona pacarana. Ala bin Hadrami kadito kalaban keyakinan sekuat, kalaban keyakinan semustajab, yakin hakul yakin da ajunanipun Allah Subhanahu wa taala, pas langsung asolat 2 rakaat salat sunnah. Mari asolat pas macam al-amanah. Ni saya baca Ala bin Hadrami. Ya alimu, ya halimu, ya aliyu, ya azimu. 4 macam. Ya alimu, ya halimu, ya aliyu, ya azimu. Kalaupun keyakinan langsung nganggil ke prajurit. Prajurit saja ngiring ongke ke atas jerene kepi. Ngereng mangkat norok bukti gula, langsung mangkat Ala bin Hadrami numpak jeren di atas Tasik, gledek ngabri tas Tasik. Jeren tak terjelet nih Tasik nih. Saya baca kun panda. Ya alimu, ya halimu, ya aliyu, ya azimu. Tahu sangat kui Tasik miring. Mereka tu montrong ngantes Tasik ngaku Tasik miring. Sesam Tasik miring, tak kau pas miring terus jumpa elanyo. Jadi ni kesih baca. Di sambian montrong ngabri Tasik ni kekebirin. Ya alimu, ya halimu, ya aliyu, ya azimu. Laku entar kata Tasik. Kalau cak baca lem kada lem pengkiran baik. Mulai kadang depan tar ketengahan numpak perahu numpak ketengahan pak ucap buku alun jangan ya halimu ya alimu ya aliyu ya adimu alun cak ya pas topet to jada aku. Tapi mun yakin pun dikit kabirit dia ya alimu ya alim ya aliyu ya adim ya alimu ya alim ya aliyu ya adim dikit baca pantro nyoba manti tak mantin laku ke sungai di Timur Bay pahlon cak mun nyelam berarti kurang manti baca boleh saya nyoba ketongkan lebar sehari insyaallah dikit teker terselem TV Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mun yakin ke Allah, yakin syafaat Rasulillah, insyaallah bakal mati. Ya alimu ya halim ya aliyu ya adim. Coba baca ya halimu ya alimu ya halim. Insyaallah nikah mustajab. Ben mun emaus nikah caipun penerangan kitab mun bocah paling sekoni setiap hari 100 seleko paling sekoni lebih banyak lebih bagus
insyaallah orang kadito mun tak bisa beretase insyaallah tak bekal pamalaran oliin sambenak potona amin Allahumma saya menjaga itu insyaallah barokah nikah amalna sahabat Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu jadi manti. Tapi kalau bersyarat pun ngamalaki jai pun gelek ate nikah kudu sabar narema langkeng nanggema langalai cia aroma sa penter cia aroma sa hebat cia aroma sa manti tapi apa aroma sa abet nikah ina putok dekat Allah subhanahu seterusnya pun kemusannif adebu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi bi'ulumihi fid dharain al-fikratu bismillahirrahmanirrahim halaman peto belum juz 2 al-fikratu syairul qalbi fi mayadinil aghyar al-fikratu tining pikiran sairul qalbi panikan lakona ate fi mayadinil awyari ededum lapangan al awyari banyak-banyak makhlukah Allah subhanahu wa ta'ala ai fil awyani tegese banyak-banyak makhluk Allah wa hiya tining al awyar makhlukatullah ta'ala panika banyak-banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala wa masnu'atuhu banyak-banyak betina Allah minas sama nyatana dari langit wal ardi wal bumi wa ghairihi ma ban laina langit ban bumi as-sabihatu esarofaaki bil mayadini kalaban banyak-banyak lapangan wa fi nushati ban lain naskah mayadinul iktibar panika ibecap mayadinul iktibar bani al awiyah ai julanil qalbi tegese jelena ate fi sunufil mahlukati edelem banyak-banyak macam makhluk wa anwa ilmu kawinati ben banyak-banyak bernana makhluk listikhraj karena keluar ma fiha ma daripada fiha barang setetap edelem ma artinya edelem makhluk minal ulumi nyatan dari banyak-banyak ilmu wa man tawat ben bareng sing ngelempet alaihi nyata semat minal ibari dari banyak-banyak petotu wal ayat tegese banyak-banyak petotu al musilati semadapa ilal ilmi deka ilmu billahi ta'ala kalaban Allah subhanahu wa ta'ala wa ma berperang lahu panika tetap ekan dimah min sifatil kamali dari banyak-banyak sifat al kamali sesampurna wa nu'util jamali ban sifat Allah wa nu'uti ban banyak sifat al jamali segenteng artinya sifat Allah segenteng wa ghairi dalik ban deka bisa al mazkur. Kenapa maksud ke budak musannif pikiran ngen-angen nikala kona ate ngen-angen nikala kona ate
Sedangkan pemimpin manusia nikah ate. Jadi manusia kak itu bisa tepat, bisa bener tergantung ate na gula berpancingan setuju. Manabi ate kak itu lebih loros dekat Allah, maka ibadah manusia nikah pegang sempurna. Tapi manabi ate kak itu lebih semak dekat perkara dunia, maka ibadah pegang isabah nomor 10. Maka selebih utama sekadimah ate ni kepasemak dekat Allah. Kalaban mabenya azikir dekat Allah, kalaban banyak nyebut asmana Allah, setengkak kulina ate kulaban panjenengan cepat selepas nyebut asmana Allah, maka ate ni kena lebih semak dekat Allah. Bila ate pun semak dekat Allah, maka ate bekal ngatur anggota badan kulaban panjenengan kanggo lebur ibadah dekat Allah. Kanggo semak dekat Allah. Yereng nyuhun dekat Allah. Doa dekat Allah. Muka-muka kulaban panjenengan seteja panika ibadat dia orang selebur dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kadang banyak sing ngucap engkau ate riak ka Allah pakun nomor setong keng ketunya ya pada nomor setong tak kira bisa. Allah ada buma ja'alallah tak tiak-tiaki pasera Allah li rajulin dekat orang laki min qalbaini dari dua ate fi jawfihi dalam dadana. Manusia ni kaban Allah ibri setok ate. Bila ate ni ngadep dekat Allah, maka lepas dekat lain Allah. Tapi mun ate ni ngadep dekat selain Allah, maka tak kira ingat dekat Allah. Tu tak bisa. Kiai gula ni kamu nak pakun lako, gula lako ni kacakan ka Allah pakun cakan, gula tak caca lako. Saya caca gula ni cinta nak ka Allah. Gula buat mana do maingat. Walaupun sehari alako dari pukul 6 sampai pukul 12 malam, mun ate na nikah pakun ese Allah, berarti orang nikah beni semak kalako tapi semak dekat tak napa sampean lalako sare benteng nyari dunya sare benteng kangkui anafakai keluargana kangkui abelenjai keluargana tapi ate dikejuk pas sampai cinta dekat dunya. Sapana gula ngucap manusia ni kan lebih bagus. Manusia ni kan lebih bagus abe sena ala kotunya tapi ate na cinta dekat Allah. Etem pengabe sena ala kotunya ala ko akhirat tapi ate na cinta katunya. Banyak orang apa jeng tak ngadep ke Allah tapi ngadep katunya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ate tok ngeratok lakum kok nyambi nyior ke pasar kendi. Menter baju itu mentak baju palang kok dikik mun baju. Pese kok banyak hasil banyak kok mereka lampina anak mereka lampin bini. Yang dah terlasan capena kok rengkian di otang majer otang terlasan umpama. Ani kebeningat ke Allah. Apa jong gebaman kaman. Pamari kedua acara nah pas ngadep dekat Allah. Cek campur ngadep ke Allah ben katunya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ate Allah, 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 Allah. Maka ingat panik nyaman walaupun ibadah tak ngadep dekat dunia. Mun ibadah ngadep ke dunia berarti cintaan ke dunia. Naudzubillah. Dunia itu barokah tak barokah dan nikah tergantung seneku. Dunia dari Allah kapi barokah. Tapi bila teku gula bersampian berdua bisa barokah bisa tak barokah. Lamun dunia kak dintok
sampian andi dunya alako dunya pas ngalangi sampian kangku ibadah ka Allah se ibadah sengkah se salat sengkah se zikir sengkah berarti dunya nikah tak barokah tekun sampian. Tapi mun sampian dunya na banyak andi motor andi truk andi bis tapi dunia seekandi nikah matambah sampian semak dek ka Allah matambah cinta dek ka Allah berarti dunia na sampian barokah beni barokah nikah pulang soki lamun oleh barokah nepak embun ben guruna soki sadia nikah belum tentu barokah mun barokah inyabes dari soki cenah soki. Banyak orang Kristen orang kafir soki banyak napa oleh barokah menilai dari kak dito mangkana sepekus seanyama barokah mun sampian andi tunya beda masjid ibece langsung lebur nyompengah nikah barokah mun beda masjid sengka senyumpengah mun beda dangdur ngoceng engkau 2 juta berarti jeria tunya nata barokah. Banyak nggak nikah, nangka apa kayak pengajian, tuh ada pengajian dah biasa, nyumpeng hati dalam kau nyumpeng doa pergi kau, pengajian ni esok doa tak tetip, tapi masih tanya nyumpeng apa ben makabinan, engkau yang nyumpeng anu kayak nyumpeng dangdut penyanyi nak 2 engkau si majerai kuah. Nikah tanda na dunya tak barokah tanda na orang kak dito tak kelar andi dunya tidak kasoki berarti nikah beni dunya sebarokah naudzubil mun bada madrasah nang ada senyumpengan bada masjid ebicen nang ada senyumpengan nikah barokah muka-muka barokah amin Allahumma. Banyak caan pada orang sepo tu nyata ike bermate. Kira iki. Tu nyata ike bermate. Cai pun pasera tu nyata ike bermate. Cai pun pasera tu nyata ike bermate. Tu nikah bisa ike beben sampian, keng bisa tak ike tergantung sampian. Mun sampian andi tunya sedekah aki ke madrasah tunya sedekah aki ke masjid bagi ke fakir miskin bagi ke anak yatim tunya nikah sebekal eke bekah akhir eke bebakun barokah nadun tapi mun batunya nikah eke esom pengaki ke dangdut esom pengaki ke perkara setak genap tunya nikah juga eke tapi kakunya puraki sampian dekanara mangkan mun bedana yatim sedekah kosot bunung-bunung serok nikah barokah kenjo kosot menolong iki bedana yatim kosot sedekah roto bun mare kosot beri bese mun kuni kosot menolong debun kanjeng Nabi mun orang ngosot bun anak yatim maka bun Allah bekal selamat itunya katos pagi ning akhirat amin Allahumma. Tapi jai pon ribu je kosot menolong ben yatim jauh engke bangun melebar ke kosot sedikit mun ring 10 kosot gundul roto jadi beri bese pasro insyaallah kula baca dengan bekal salah benda fakir miskin je ko cak sedekah samakin mun tatangkeun malaran ko cak anor cek malar becek sangka si ada apa dan musro la kon guna juru ko ya malarat ko lain malarat je ko cak sedekah sahabat ni kakapi banyak singkit kero malaran timin guna pernah cerita ke ngacerita boleh tak kok sampian ni kelupai sahabat ni kan berlomba-lomba kangkui malarat sedekah andi tunya paling aki kanjeng Nabi sedekah aki terus malarat Sayyidina Abu Bakar andi pese langsung sedekah aki kanjeng Nabi
ia Abu Bakar sampian asadeka nikah katenggula anak berbinin sampian nikah itu dan apa dia menjawab kule pasrahakina ka Allah anakku legustai tikel laku temu laku isadeka aki tero malarata keng mun jemaah ni karasana tak ada si tero malarata mun ben si tero malarata ngacong ikala kapi ben letunya tak kira bengal si tero malarata tak ada pada kini ucap tak langkung dia tegengan tak lancar doa kini tak lancar sekali seminggu tak baju sekali om buat yang baju ni semua ni pun lancar itu tak ada sedek melarang pada sahabatnya mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari terong melarat setong betul si Abdurrahman bin Auf nikah setong betul nikah di Madinah kormah tak paju sampai cok-cok banyak korma tak paju sampai cok bucok akhirnya si Abdurrahman bin Auf nikah melekor masih bucok asiaran dok setujuan masyarakat Madinah korma masih bucok korma masih cuba saya tak paju jual kangkok berkok ibu dia larang pada ben seperkus rekene ko akhirnya kumpul bermasyarakat korang masih coba sebucok teraki ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf beli regena pada ben seperkus tanya kiban serapan selain si Abdurrahman ajunan mak melekor masih bucok mak melekor masih saya cuba apa dia menjawab engkau beni niat melekor mak kengkau niat asadeka muni bagi pesen langsung orang tak kau todus di bengkok kor masih cuba saya tak paju beli keng niat asadeka nomor 1 saya nomor 2 engkau terlalu melarat tak terlalu miskin nah karena mun kau miskin engkau semak deka terlalu miskin nah beli secok-cok saya jangan sampai selain berstres lain doa jangan kor masih cok-cok saya beli muni kantor sana lain seronin ke kanjeng Nabi non sahabat tak bisa muntabar dia boleh sebisa laku melegengan pasar gending melih secok-cok jadi kadang bucok setong mang lo kasih jual tak ngabes orang cok-cok jual deh Allahumma sholli ala Muhammad singkat cerita akhir dunia si Abdurrahman bin Auf ni kata ada pesena tak ada hartana tak ada sekali karena kebeli korma secok-cok ni. Napa sih terjadi? Ternyata neng enakel Spanyol kak dito pas benda penyakit raja pas panglima se Spanyol ni kak asiaran ede tengi mimpeng mun terus seorang Spanyol leber sekapi maka kutu beri korma secok-cok ego. Akhirnya ngiding cek lamun si Abdurrahman bin Auf ni kemelekor masih cok-cok tengi sarang gubernur dari Spanyol beli kapi kormana larangan ben sebagus titi gagal menarat nangis si Abdurrahman ya Allah abdina terlalu melarat gagal Gusti wah mereka temun melarat ya Allah terus oki gagal Gusti wah tepelik doan jadi pun sahabat terus melarang kanjeng Nabi ini kebeni tak disesoki bararaku kanjeng Nabi ini kebeni tak disesoki sahabat asadeka ke kanjeng Nabi kormah kadung saton paling sepenik Gusti kak dito kormah saton bodoh si asadeka emas kak dito pan burumpan benih graman kiluan saya nyatoraki kanjeng Nabi tapi ke kanjeng Nabi depak korma saton ari samaken sombong kia langsung itu datang korma saton itu sahabat datang kapi itu korma ke sahabat sampai sekali bahkan riwayat selain kanjeng Nabi milo setung nikah raton nyaman pemimpin salam dunia yang rasa namun pemimpin makin gula kiai
Gula ni kakiai berdari ke sedekah ke rumah beras sakintan tak kira itu makin ngapi. Pakunatina beli kanjing Nabi ampun. Tapi kanjing Nabi kali setung korban ngake inyumpa bedoreng fakir kustai abdi nama larat kustai abdi tak ada berempa hari apun kustai inyumpa selika burung beki ben kanjing Nabi. Rapak ka umat lain berdering ramelarat minta pak udah tak ada pun berpahare pak ngocak alako kuat berjering sekasih alako ya tak ada saya kagak nih kuat serta tak beri kikir dia palang duka le orang serta tak beri kikir palang duka le nyaman jadi mau tak beri kareng tak minta ngocak tak langkong jangan ngocak perai mun perai biasa benar ya beri tak langkong perai, berarti kun senikah macam perai. Tak langkong berapaan sobung. Artinya sobung saya bagi ya. Mun pesen banyak yang saya bagi ya sobung senikah. Jadi jangan macam perai, makin banyak. Tak langkong sedekah apa perai kenduri kuat. Padahal beri dua malamnya cetari beri kau orang. Tak benda perai jangan. Perai ni ke beri du malam ne pun hari beri pas sehari kali to tak beri nyaman perai muncul tak beri sekali lebih setahun beni perai cerek cicai pon kibu beni tak andi keng saya sedekah lagi na tak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditinggal pani ke para rabu Jaipon ki puluh rizki sebarokah ki panika rizki saya sedekah akibat sampian muntunya na sampian motor sape na sampian saben na sampian kak ro benilin sampian dunya sedin sampian se hakikat saya sedekah akibat sampian mungkin lempian andi motor andi Roma bagus pas mate bini ni ikan tereng lain, motor ikan di reng lain, sampai bini naik ikan di reng lain kia. Benidin sampian, tapi sedin sampian sesaung guna dunia sedekah akibat sampian. Muka-muka sedekah pada ibu asedekah dalam jalan Allah. Amin Allahumma. Abu Madin ada bu dalam kitab Itrahid Dunya ala man aqbala alaiha wa aqbil ala maulaka wa man yatafarraga min asghalid dunya asghalahu al-haqqu bil khidmah dan madebuna buang dunya jeria bagi kau orang seendek katunya wa aqbil ala maulaka pas ngadep endek ka pangeran wa may yatafarraga min asgalid dunya siapa orang senyepiaki dari ngarepot dunya asghalahul haqqu bil khidmah maka Allah marepot dek kau orang panika kang kui ngapti dek Allah subhanahu dunya ni kebeki kau orang silakar puto katunya tapi kengain gula di bendi takut salah paham pas ngucap torok kiai oi tunje sero bagi orang kapi tentang anak siapa sih makan neko toro kiai rosro jendeng katunya gula beni nyoro tak ndek katunya ki beni nyoro tak ndek katun tapi soro cinta katunya lain orang ndek katunya bencinta katunya lain mun ndek katunya ni kawajib apa sebab karena je satambian tunya kalampinatunya romanatunya seedertunya titilakar kutunda katunya montanda katunya usah mate tapi mun cinta katunya ni kata oleh tapi kutu cinta ke Allah berarti tak oleh soki kiai beni kule ngocak tak oleh soki tapi tak oleh cinta katun pabenya pasoki pamale motor taga dupolo male bis taga pakpolo tak napa tapi inyate na ese etunya tapi ese cinta dekal mon sampian
andi pese soki pas berdoreng tak langkong pak kula bangun masjid minta tolong langsung ngucap kula semin 100 nikah berarti sampian tak cinta katunya. Mun sampian ngucap tak langkong masjid benci aman dolo pak takbir masjid dia apa tak mikir masyarakat itu masjid benci aman dolo tak nyumbang manglo kata mira nikah cinta katunya nyaman. Tidak hanya mencinta katunya, panika man makaloratunya kangkui akhirat. Saya hanya mata cinta katunya, walaupun soki nikah hanya mata cinta, lamun tunya reka dito kebainya rehri dana Allah subhanahu. Tapi saya bisa kangkui ngucap tak cinta katunya. Maka Allah debu tak gempang orang ngaku iman kasengko benko bekal inyuji. Tak gempang orang ngucap jadi engkau tak cinta katunya pas tanya akhir. Pas entarin mun bener orang ngucap tak cinta katunya pak laku gula bangun masjid nyumpeng na bantah. Congo temu cinta tak cinta. Timin pernah cerita tentang Nabi Ibrahim nikah bikin nikah sekuno soki terlibat soki Nabi Ibrahim nikah akhirnya pas irabi malaikat Jibril kalaban anyu aropa orang lain pas ngocak malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim sampian nikah soki bikin banyak harta na banyak dari macam Nabi Ibrahim nikah din Allah benidin kula kun ngalak patoroan ka Allah kula tak cinta katunya kula kun cinta ka Allah dari mada guna malaikat saya rupa manusia nikah mun lan sambian ongkungku tak cinta katunya bagi kula tunya nego dari mana Nabi Ibrahim ada bu beun maca tasbih sakalian benengko ibulina bi 100 wiki baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim kalang bi 100 ruwaya gua langsung ibri 100 sedikit tasbih sekalian ini kan Nabi Ibrahim mun umat Nabi Muhammad meminta hataman 30 juz ibri rokok setepak orang langap ni ibri rokok setepak iki pas kakak anika pas larangan rokok berquran menganika Allahumma shalli ala Muhammad kadang kiatanya kiai dengan hataman sajus nikah beliau sepono cukup kiai mun kula ngocak ngucap ben sama mureko ben kula orang ngapo sajus ibri sepono ibu Nabi Ibrahim tasbih sekalian ibri 100 kisah dianjak ni tembahaguan abri bi 100 segi pada tahun kaki ya kengkera aki orang baca Quran sari benteng baku diberi rokok setepak salaman 20.000 porke lamun gula tak kau jengna tak sakit banget nih abi matalun kajet gula ya lepas apa setar ustad nih kemun kiai ngaku kan tak gede jeng hataman deh Allahumma shalli ala Muhammad kula nikah benih nyinggung maingat nabrak jatan teretan kenya mun Al-Quran lebih darang cereng sampian mun munceng artis kun lagu tuwil asik gaya petong atau sebu kun tuwil petong atau sebu tadi berogan aduh anjay sari benteng beri seket ebu dong mama larangan artis berquran nikah berarti mindset atau berpikiran sekalero sairul qalbi al fikratu sairul qalbi pikiran nikah jeudena ate berarti mun ngapa nikah ate nako kotor naudzubil tinggi kada tuwil serta ki abdi betong atau sebu tak ki ke bese dikepai napa nyaman napa pagi nyawe ning senika tuwil asik gaya munapel ke 100.000 bagi anak nangis minta Quran ngucap tina lesi saben lagi bedana iku
Padahal Quran adalah ancor petong kali. Kisro meleku laku. Kam mata belik na'udzubil. Muka-muka sederja kat itu pecinta dekat Al-Quran. Amin Allahumma. Umun sani kau salarang baca Quran ke. Lakan larang. Karena Quran ni kejaminan swarga. Sahuruk oleh kenceran sepuluh. Mun sapolo nikah sapolo kenceran oleh bangunan ning swarga benyaan petong polo bangunan. Sakuruk nikah petong polo bangunan. Paku ni beli 10.000 nak. Nyoba na sambian ke bay Roma ngambil saya 1.000. Porque la boleh sepindu endu. Tak kira tenti Roma. Mangkan mun reng baca Quran palarang nisar kulit tak teman naro hataman naro nisar secamah canika. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka seterjai bertakah hajat. Muka-muka seterjai bercinta dekat Allah. Muka-muka seterjai bercinta dekat Rasulullah. Muka-muka seterjai bercinta dekat para ulama. Muka-muka seterjai bercinta dekat kiai. Muka-muka seterjai oleh barokan kiai, oleh barokan yang sepo dua berguru. Muka-muka oleh syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekadinto bisaos pamausan kitab Sarhil Hikam kadinto manabi bedesalanah muka-muka isapora sareng Allah Subhanahu wa taala manabi bede bendera muka-muka titik ilmu sebarokah barokah amin Allahumma usikum binafsi bitaqwallah wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.